Oops, wait. So let me encourage you in this verse. Ngayon si Lord diri sa iyang pulong sa Philippians chapter 3 verse 13. One thing I do, forgetting those things which are behind and reaching forward to those things which are ahead. So pasabot, ngayon si Lord dito, na ang kailangan natong buhaton, we need to forget those things which are behind. So sa ibang kinabuhi kaniadto, kailangan na to na nimo i-let go. Kailangan na ka, you need to step forward. Kailangan na ka mo face sa imong present life, which is nahimo na kang Kristohanon. Nahimo na kang pinili o tinawag sa Ginoo. Amen? So, this verse encourage us. I-encourage ta sa Ginoo, which is na kailangan nato is forgetting those things which are behind and reaching forward to those things which are ahead. Kung kaniadto nga dili nimo kayang i-surrender imong kinabuhi sa Ginoo, you need to letting go, diba? Kailangan ka mo step forward. Kailangan ka mo desisyon sa imong kinabuhi. Kung sa una, grabe nimo ka hugaw, and then sadyang surrender ka sa Ginoo, sadyang imong i-forget imong past, and then i-forward ka, which is nagpagamit ka sa Ginoo, then that is the true calling ni Lord. Diba? Lain-lain tag ministry, lain-lain tag calling, lain-lain tag gift sa Ginoo. But one thing ang gusto ni Lord is forgetting those things which are behind. Sa imuhang kaniadto, sadyang naapa ka sa kangit-ngit kaniadto. But the Lord says, reaching forward to those things which are ahead. So kailangan mo face ta. The reality is kanang maninuod ta sa Ginoo nga sa dihang imong gi-offer imong life, gi-surrender imong life diya sa Ginoo. Then naakay kanabang naay purpose si Lord sa imong life, which is tagaan ka ni Lord og nindot nga kinabuhi. Nindot nga kinabuhi nga kauban ang Ginoo. Dili kay sige tagbalik-balik og kinsa ka kaniadto. Dili kay wala gyapon nga change sa imo. God encourage us today. We need to forget the things which are behind sa atua. Mga dili ta usahay maka ministry tungod kay naapatay ginataguan, naapatay ginabilin, di ba? Napatay something nga naapa sa atua nga di ta maka-forget sa past. But today, gi-encourage ka ni Lord na kailangan ka mo step forward. Kailangan ka nga kanabang naakay buhaton for the Lord. Amen. So I pray sa imong kinabuhi karon nga imo nang gi-forget which is behind sa imong kinabuhi kaniadto ug bag-o na ka ni Lord karon. Amen. So step forward, nakauban ang Ginoo. God bless and padayon igsoon.